ছবি দেখনে তো দিকে দিকে নারীদের প্রতি অত্যাচারের বিরুদ্ধে আওয়াজ তোলো, আওয়াজ তোলো। আরজি করে নির্ভয়া প্রকৃত অপরাধীদের শাস্তি চাই। निर्भया वाला बता रही है, निर्भया वाला बता रहा है। নারীদের সুরক্ষা দিতে হবে, দিতে হবে। जीते हारे मतलब देना होगा, जवाब देना होगा, शासन जवाब दो। আজকে মশালে আজকের এই মিছিলে মহিলারা তলে তলে শক্তি। सब सारी महिला लोग एक साथ मोमबत्ती लेके निकले तो जवाब नहीं देगा, हथियार लेके निकले तब जवाब देगा। सही में सब को हथियार लेके हम लोग बोल रहे थे कि आपको अपनी बेटी के हाथ में तलवार देंगे, सब बोला कद्दू का तलवार दे के भेजेंगे। हो गया बेटा। तलवार हमें